lamɛnbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw bisimila. An y'a yira aw la k'a fɔ bi ni Ala ye k'a dɔn k'a fɔ bi tarata don an gɛrɛsɛgɛ la min bɛ tali kɛ foroba baro a tako fɔlɔ o bɛ na sigi o kumana min ni o bɛ tali kɛ aw ka se ka bɔ jamana kɔnɔ kunkanko kibaruyaw olu kalama o kumana aw minnu n'aw bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan sigida fantan ani naani bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ye ko aw bisimila. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen minnu fana bɛ k'a fɔ ni u bɛ k'an lamɛn radio Renouveau FM na anw fɛ yan nɔ Bamakɔ minnu bɛ k'an lamɛn Segukaw fɛ yen nɔ radio Ɲɛlɛni na Joyilakaw olu fɛ yen nɔ radio Maradɛmɛ na ka se kɛrɛnkɛrɛnnen radio wɛrɛ minnu ni olu kalanzalen don an na nin waati in na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw bisimila. An ka maa welelen i n'a fɔ an ye a lase aw ma cogo min na o ye Alhaji Uzaza Mahamudu Diko ale min ye Haut Conseil Islamique du Mali o maa ɲɛmaa ye o kumana min bɛ tali kɛ an ka maa welelen na ale ye kɛnɛ sɔrɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen baara fana o kumana maa saba baara do ka maa min ni o bɛ tali kɛ Yusufu Kulubali Bako ale bɛ kɛnɛ kan ka se Isa Kaba ma min ni o bɛ tali kɛ Uzaza Mahamudu Diko an b'a fɔ ma ko assalamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullah. Diko bisimila. Saha. Kan ka wele jaabi a diyara n ye, an b'a fɔ ma k'i bisimila. Saha. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min bɛ tali kɛ Isa Kaba la ni olu bɛna jɛ ka ɲininkali ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ Isa Kaba i ni ɲantuma. Aba n bɛ foli di an karamɔgɔ Mamudu Diko ma ani an fa an ka jɛmukan kun fɔlɔ in a la ɲɛnamaya an fɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔw la ka lajɛbagaw ani lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo. Isu Kulubali i Kulubali. Marhaba. I bisimila. Sa ne yɛrɛ bɛ foli di Ustaz ma k'a bisimila an ka kɛnɛ kan. Ayiwa an y'a yira aw la k'a fɔ maa welelen o ye Alhaji Mahamudu Diko o kumana barodakun bɛ boli dakun belebele damadɔw kan jamana kunkanko kibaruya la min ni o bɛ tali kɛ barodakun kun fɔlɔ la o ye an ka jamana bɛ lakanabaliya minɛ kɔnɔ kabi kuma jan kɛrɛnkɛrɛnnena ka daminɛ kabi jamana kɔrɔfɛ bolo la fo bi i k'a dɔn lakanabaliya kɛn bɛ ka bisimila minɛ jamana yɛrɛ a camancɛ bolo la a bɛ k'i nɔɔni kan na ale ye i k'a dɔn k'a fɔ maa hakili feerele ye o kumana a dɔnko bɛ min bɛ nin na an da bi se o ma o tɛmɛnen kɔ bɔ nin waati laban in na min ni u bɛ tali kɛ Uzaza Mahamudu Diko ale fana ye i k'a dɔn k'a fɔ lase dɔw kɛ lase min bɛ boli min ni u bɛ tali kɛ danbe kalan ani k'a dɔn k'a fɔ min ni o y'an ka kalanso yɛrɛ ye o kuma ŋaniya minnu ni waleya minnu ni o bɔ kɛra o ko dɔw kalama i k'a dɔn o ye barodakun a filanan ye an bɛ sɔrɔ ne ka i k'a dɔn jamana yɛrɛ hakili lajiginna ɲininkali wɛrɛ minnu ni olu bɛ se ka fara ninnu kan olu bɛ fara ninnu kan yanni o cɛ Alhaji Uzaza Mahamudu Diko e ye Haut Conseil Islamique du Mali o maa ɲɛmaa ye yala bi kori baasi tɛ Haut Conseil kɔnɔna na. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka barika da Ala ye ka sali alakira Muhammad ka sallallahu alaihi wa sallam ka alisilame bɛɛ lajɛlen fo minnu tulo b'an na ani minnu ɲɛ b'an na k'a bɛɛ lajɛlen fo Renouveau yɛrɛ k'a fo ka groupe in bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmɔgɔ ni ayiwa a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada wele in na a diyara an ye a bonyana ma min ye Haut Conseil ye ala barika la baasi t'a la alhamdulillah baasi wɛrɛ si tɛ yen bi an bɛ se k'a fɔ min ye baasi ye k'o bɛ Haut Conseil de la ala barika la o tɛ yen alhamdulillah. Ayiwa Uzaza an y'a ye k'a fɔ jamana ka lakanabaliya a bɛ kumajan bɔ sanko kɛrɛnkɛrɛnna ka daminɛ kabi kɔrɔnbolo la nka bi an bɛna sinsin min kan o ye an ka jamana camancɛ bolo ye waati tɛmɛna fana jɛkulu dɔ kun sigira a la f'o ma ko mission de bon office e kɛra o maa ɲɛmaa ye bi na aw minnu ni aw y'an ka jamana maabaw ye yala aw ka nin jate e ka yita ye jumɛn ye lakanabaliya kunkanko kibaruya la kibaruya jumɛnw bɛ e bolo fasodenw ka sigi ni ka i lamɛn nin kuma in na. ala k'an bɛn sababa ma. Ya masha Allah. Jamana in a lakanabaliya processus do min daminɛna a mɛnna a bɛ sira fɛ ka na dɔɔni dɔɔni parce que ko in bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a bila minɛ min kɔnɔ o ye mara kɛcogo de ye min bɛ wele ko gouvernance ka jamana mara ka jamana tɔpɔtɔ ka jamana kɔlɔsi o kɔlɔsi n'o mara in n'a yɛbɛbɛra o kɔrɔ ye n'a bɔra bolo la a laban farati ko caman bɛ k'a la
wa jamana in na anw ka crise n'i y'a lajɛ a ɲɛ yɛrɛ ma siya ko kɛlɛ tɛ ayi diinɛ ko kɛlɛ tɛ mara de tiɲɛna an bolo ni mara tiɲɛna nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don kɛlɛ la o de ye ko in yɛrɛ ye ni mɔgɔ min y'a analyser profondément ka jamana in bana min b'a la tɔɔrɔ min b'a la k'a diagnostiquer ka n'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ mauvaise gouvernance de c'est la source mara kɛcogo juguya mara kɛcogo juguya o de ye jamana in k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ tan parce que n bɛ ko kelen f'i ɲɛna politique mɔgɔ n'a dɛsɛra a bɛ fɛn bɛɛ utiliser fibre o fibre bɛ yen a b'a bɛɛ utiliser n'i ye guerre civile ye yɔrɔ o yɔrɔ guerre ethnique ye yɔrɔ o yɔrɔ guerre religieuse ye k'a ye yɔrɔ o yɔrɔ siya kɛlɛ diinɛ kɛlɛ ni sigida kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bajuba bɛ bɔ fɛn min na o ye mauvaise gouvernance de ye politique de don ni politique maa dɛsɛra a bɛ minɛ sugu bɛɛ ta ayiwa o b'a yira bi n'i ko nin tɛ siya kɛlɛ ye a bɛ sɔn ka dɔw dabali ban sanko la minnu ni olu bɛ yen k'a fɔ u tɛ se ka analyse kɛ ka se degré dɔ ma ka sababu kɛ min ye don o don an b'a mɛn ani a bɛ ye fana mɔgɔ caman bɛ kari ɲɔgɔn na i n'a fɔ dɔgɔnɔw ni filaw ka fɔw la dɔw bɛ wuli ka b'o kɛyɔrɔw la nka ni a fɔra nin cogo in na k'a fɔ siya kɛlɛ tɛ yala nin sugu ninnu u bɛ se ka bila minɛ jumɛn kɔnɔna na n'a fɔra siya kɛlɛ tɛ kɛlɛ source de ko don kɛlɛ de transformera k'a yɛlɛmɛ jamana y'a ka incapacité o kɔrɔ a ka dɛsɛ ka jamana basigi autorité ka kɛ yɔrɔw la dɛsɛ kelen b'o la waati min na jamana de taara i balamini ayiwa siya ninnu na ka ko in yɛlɛmɛ ka kɛ siya kɛlɛ ye c'est ça la vérité a kuma ka gɛlɛn nka nin de ye ko in yɛrɛ ye baasi tɛ Idrissa Sidibe a diyara n ye ka segin ka an fa fo a ka kuma la a ko marako juguya gouvernance ko nɔba bɛ ko in na n'i ye marako juguya dun ta ka jate minɛ a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw sen kan yalima olu minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye u jɔyɔrɔ jumɛn kɛra marako juguya in kɛlɛli la mauvaise gouvernance ni a bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la bari an b'a dɔn k'a fɔ tarikuw kɔnɔna la wagati dɔ kɛra olu wulila k'u jɔ jamana in yɛrɛ kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ ko dɔ la o tun ye ni ɲɔgɔnna ye nka k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛrɛli diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye o la mali kɔnɔ bi na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mauvaise gouvernance kɔni o b'an ka farafin jamana ninnu caman baasi tɛ Uzaz jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye n'aw y'a ye k'a fɔ bana dɔnna yala aw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye nin ko in na kosɛbɛ mais anw jɔyɔrɔ ye min ye a n'an ye min kɛ o tɛ fɛn ye ko a dogora jamana in maaw la kabini ko in ma se bi ma an ye interpellation daminɛ ni maaw hakili bɛ kow la u b'a dɔn occasion o occasion n'an y'a sɔrɔ n'an ni jamana ɲɛmɔgɔw ka kan ka sigi ka kuma di ɲɔgɔn ma an ye kulekan bɔ k'a jira u la n'u m'u kɔlɔsi nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ jamana kɔnɔ olu mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ jamana fragiliser de kɔrɔ ye ka jamana lafu parce que jamana a bɛ support dɔw de kan valeur dɔw de bɛ yen kɛcogo dɔw de bɛ yen maaya sugu dɔw de bɛ yen tabiyaw de bɛ yen olu de ye ntulomaw ye jamana bi jɔ min kan n'i y'a kari jamana bɛ kari o b'a yira aw tulokanw ma mɛn mara kɛbaw olu fɛ kɛ ni tulokan kun mɛnna an bɛ sigi min na bi an t'o kɛ o o ma mɛn siga t'o la baasi tɛ kabini 2011 2012 sanni coup d'état ka kɛ anw ye force vive bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan palais de congrès la ka kulekan bɔ min tun bɛ jamana kun na a don résolution min bɔra a la ne y'o fara ɲɔgɔn kan k'o don poche la ka taa sɛgɛrɛ kuluba ne ko n ko kumakan in filɛ nin ye nin minɛ jamanadenw wele i ni jamanadenw ka kuma malaise bɛ jamana kɔnɔ jamana b'a kɛrɛ kan ni m'i kɔlɔsi jamana bɛ bin a tigilamɔgɔ ma sa o kɛra 2011 n ko a tigilamɔgɔ ma sa a bɛ balo la kuma n ye kuma min fɔ a tulo bɛ n na lahala a ma da la pewu o don a kulekan in bɔra k'a fɔ a ɲɛna y'a ye n kɛra malaise fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ n'an m'an kɔlɔsi jamana bɛ taa bin ayiwa Isu Kulubali Ustaz ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni marabaaw dɛsɛra k'u bi fɛn caman kɛ yalima Ustaz bɛ fɛ k'a fɔ de ko jamana marabaaw yɛrɛ de bɛ
ni n basigibaliya in kɔfɛ wa n b'a fɛ ka min fɔ i ni min kɛli ka kan n'i m'o kɛ jɔnni bɛ ɲininka maa min ka kan ka autorité sigi jamanaw kunna jamana kɔnɔ janko mɔgɔw kana bi ɲɔgɔn kan o ye jɔnni ye marakɛbaw n ko marakɛbaw ils sont où a bɛ se ka ɲɛ cogo di mɔgɔw bɛ marifa ta ka ɲɔgɔn faa jamana centre la ka bi ɲɔgɔn kan marifa b'a tigiw bolo u bɛ ka yaala sɔrɔsiw tɛ jamana marabaw tɛ fɛn wɛrɛw tɛ mais jamana bɛ se k'olu to yen u k'o kɛ impuniment a ka tila k'a fɔ ko jamana n'o to yen o kuma jɔn n'olu baasi tɛ Uzazo n'i ye ka fɔta jateminɛ i b'a ye kabi 2011 kule bɔra aw ye aw kɛyɔrɔ n'o bɛ tali kɛ aw ka religieux ta a ye o kɛ hali bi yala a b'o minɛ de kɔnɔ wa 2011 yala bayɛlɛma nanen fanga na maa wɛrɛ min n'o nana jamana ɲɛmaaya la bi aw labanna tuguni ka wele bila u ma kɔ kan ka da kelen k'u ye wa kosɛbɛ je crois que jamana archive tulo b'an kan na san o san n'an taara jɔ ka foli kɛ o bɛ kɛ de façon solennelle a bɛ bɔ média bɛɛ lajɛlen na maaw tulo b'a la maaw ɲɛ b'a la min ka kan ka fɔ anw kɔni ni an kun n'an kan cɛ o fɔra a tilala k'a fɔ o ye min bɛ fɔ kɛnɛ kan ye fɛn caman fana fɔra yɔrɔ wɛrɛw la ani cogo wɛrɛw la jama tɛ min kalama nka ala b'a dɔn a tigilamɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ. Ayiwa Uzazo n'i ye hali bi lakanabaliya in ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin ye jamana yɛrɛ o kumana a marabaw ye hali bi n'a sɔrɔ kangari dara ani wele bilara u ma o n'a ta bɛɛ lajɛlen ni ta tɛ ka fara ko kan foyi tɛ ka bɔ a la fɛɛrɛ jumɛn ka kan ka se ka lasɔrɔ ni kulokan yɛrɛ n'o tɛ ka se ka mɛn tuguni. n y'a dɔn fɛɛrɛ in jamana a tilalen don lahalaya dɔw la jamana bakuru o ye peuple ye o peuple souveraineté b'o de bolo min bɛ fara ɲɔgɔn kan ka danaya di maa ma ka fanga di ma k'a fɔ ko jamana kalifalen b'i la kalifatigi ye jɔnni ye o ye peuple de ye o peuple in o de ka kan ka wuli k'a ka rôle kɛ o rôle bɛ se ka kɛ jumɛn ye. o rôle de ye ka tɛrɛ rouge jira ligne rouge k'o jira jamana marabaw ma k'a jira u la jamana maraba ani jamana kalifara maa min ma o ye serviteur de ye e tɛ seigneur ye o ye serviteur de ye jamanadenw ka baarakɛla de ye e ye e de sɔnna ka jamana ka a tɔgɔ ye di ka a danaya ta k'a da i kunna k'i bɛ s'a kɔrɔ e tɛ se ka sunɔgɔ e tɛ se ka lafiya e man kan ka ayiwa lafiya ɲini man kan ka sunɔgɔ ɲini ni man kan ka sɛgɛn o ye e de ye c'est ça le problème le paradoxe au Mali o ye minnu ka kan ka u jɔ ka jamana servi olu hakilila k'a fɔ jamana ka kan ka olu de servi ça le paradoxe o de ye paradoxe ye jamana in kɔnɔ ayiwa n'i bɛ baara yɔrɔ la e de bɛ baara kɛ ka baara yɔrɔ servi nka n'i taara i sigi baara yɔrɔ kɛ e dama servi ko in laban ye tiɲɛni de ye. baasi tɛ Isa Kaba halisa lakanabaliya kunkanko la jamana kɔrɔn bolo ani kɛrɛnkɛrɛnna camancɛ bolo ɲininkali dɔ fɛ. an b'a dɔn k'a fɔ ko forobasigi dɔ tun kɛra an hakili b'a la 2017 n'o o tun ye bɛɛ ka jɛ ka sigi kɛ o résolution kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko an ka jɛ ka kuma ni an balima minnu ni o ye Yad Agali ka fara Amadu Kufa kan a wagati la o résolution kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko imam yɛrɛ bilala jɛkulu dɔ ɲɛfɛ a bɛ fɔ min ma ko mission de bons offices ne bɛ fɛ k'a ɲininka o ko labanna cogo di an tulo tɛ a ko kunkanko la bilen ko bɛ hakɛ jumɛn na. bons offices ko a baara jɔra a dabila la. mission de bons offices. mission de bons offices. a baara jɔra a dabila la. ne tun bɛ min kɔni na n'a ɲamɔgɔya bɛ ne bolo a baara dabila la a jɔra. sabu ne sigilen premier ministre min tun bɛ jamana kunna n'o ye Abdoulaye Idrissa Mayiga ye ale de ye lettre ci ne ma a ko n b'a ɲini i fɛ jamana k'i bila baara dɔ la i ka sɔn an bolo
i ye n kɔrɔ ye m'a ɲini fɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la i ka sɔn nin baara in ma n b'a dɔn baara gɛlɛn do nka n b'a ɲini fɛ n k'o ye jumɛn ye a donna baara kɛcogo la ni laɲini na k'a fɔ a laɲini fɔlɔ ye jumɛn ye Kidal accord signana nga Mali tɛ Kidal gouverneur tɛ yen préfet tɛ yen drapeau tɛ yen foyi tɛ Mali tɔgɔ la min bɛ Kidal fɛɛrɛ ka kɛ Mali ka se ka ye Kidal o ye kelen ye an bɛ min ɲini fɛ a filanan Delta Central n'o ye camancɛ in ye i k'a lajɛ Mopti mara yɔrɔ ye kumaɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ an n'an balimaw cɛ cogo min ɲinana ne fɛ o y'o ye baara in kelen ne wulila ka don avion kɔnɔ ka taa Kidal n bɛ taa Kidal don min kelen ma taa ni maa dɔw taara Jina Dɔngɔn président Amadu Tɔgɔ a tun b'a délégation na ne ye Sufi Bilali wele a tun b'a délégation na ani maa wɛrɛ ka fara an kan n taara yen an ni Kidalkaw sigira Kidal Amano Kan Muhamad Agintala a bɛ Bamako su in na an jiginna ale de ka so n nakun ye min ye n y'o fɔ a ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ ye chef de fraction ye n'a bɛ Kidal mara la u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne n'u sigira n ko n nana n ma na ni bere ye n ma na ni muru ye n ma na ni jele ye n ma na ni marifa ye o tɛ n bolo jango n ka na n'o ye n ka nana ni min ye alisilamɛya balimaya an bɛɛ ye kelen ye jamana kelen mɔgɔw n nana n'o balimaya in de ye ka na aw sɛgɛrɛ n nana o de a dɔw ko ne ma ko kabini indépendance bɔ kɛra mɔgɔ ka na u fɛ ko n nana ni ala tɔgɔ ye ka na n'a kira tɔgɔ ye ka na ni silamɛya balimaya ye nin y'a fɔlɔ ye o tuma n ka bisimila mɛ n bɛ min fɔ aw ɲɛna a don a kɛnɛ barika ni ɲɛmɔgɔ tun bɛ kɛnɛ in kan ne m'a wele n ma ci bila a ma nka a ko ne tun bɛ kɛnɛ kan ne ye n jatigiw ɲininka n ko o tuma nin nana mun ɲini yan an yɛrɛ dama de bɛ yan maliyɛn ko de don ne ni n balimaw de don a don ne y'a f'u ɲɛna n ko aw ka kɛlɛ in kun jumɛn b'a la kɛlɛ ka kan ka kɛ kun o kun kama o tɛ aw bara yan aw bɛɛ bɛ kan kelen fɔ aw bɛɛ ye couleur kelen ye aw bɛɛ ye diinɛ kelen ye aw bɛɛ ye culture kelen ye vous partagez le même espace géographique kuma kɛlɛ kun ye jumɛn ye parce que hadamadenw bɛ kɛlɛ tuma dɔ la ni nin dɔ la kelen bɛ yen min b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na i ni maa min tɛ kan kelen fɔ a bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye a tɛ diinɛ kelen na a bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye a yɛrɛ bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye o si t'a la culture kelen kumakan kelen espace kelen diinɛ kelen les mêmes hommes o tuma kɛlɛ kun ye jumɛn ye moi j'ai posé le problème comme ça a y'o fɔ n ye parce que a don ne sigira Kidal n bɔra Kidal ka na Gawo ni Gamu n'a ka jama ye ɲɔgɔn ye yen nka sanni n ka bɔ Kidal a don kama Kidal ko o ko ne ma ko problème t'an fɛ koyi ni administration ka segin ka na Mali la Kidal o tuma sini gouverneur ka na n'a ka di ye sinikɛnɛ i ni IBK yɛrɛ ka na n'o ko n de bɛ ɲini an sɔnna ne segira ka na yan sanni n ka na ne ye n jɔ Gawo ni Gamu n'a ka mɔgɔw an ye ɲɔgɔn ye an ka kan ka min fɔ ɲɔgɔn ye an y'o fɔ Kidal kuma kun ka nɔgɔn ne bolo ni centre in kuma ye parce que Kidal acteurs dɔnnen don u ye accord yɛrɛ signé ka ban maa minnu dɔ fana bɛɛ b'u dɔn ne b'u dɔn u bɛ n dɔn adamadenya bɛɛ bɛ ne n'u cɛ o kuma u fɛ kuma a kun ka nɔgɔn ma baasi tɛ n y'o résultat sɔrɔ n nalen min ye centre ye n ye hakili jakabɔ kɛ centre c'est complexe maa minnu bɛ yen mɔgɔ dɔnnenw tɛ n'i ye Iyad ni Hamadu Kufa yɛrɛ bɔ a la i bɛ maa min dɔn k'o ye leader ye u la a tɛ yen o tuma ka olu sɔrɔ u ka kuma ɲɔgɔnya fo fɛɛrɛ ni dabali ni hakili n ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min kɛ o de ye ka forum dɔ dilan Bamakɔ yan ka école coranique a mɔgɔw ka coordination dɔ créer ka u wele ka karamɔgɔ wɛrɛw wele u ka na
a kɛ kun ne bolo o ye ka sira dɔ de ɲini parce que minnu bɛ yen maa caman bɛ bamakɔ o n'olu ye tɔɲɔgɔnw ye n'u tɛ dugu kelen mɔgɔw ye u kalanna karamɔgɔ kelen fɛ walima u bɛ ɲɔgɔn dɔn cogo dɔ la o tuma ka sira ɲini an bɛ se ka sira sɔrɔ ka kumakan lasiw ma ka hakililan lasiw ma parce que hakili o ye fɛnba de ye olu tun tɛ tan o n ko hakili wɛrɛ de y'u yɛlɛmɛ k'u kɛ u bɛ cogo min o tuma hakili bɛ se ka sɔrɔ fana fɛn min b'u la k'a b'u kunna baasi tɛ o baroda ko sigi kɛra bamakɔ yan nɔ hakili la waati tali kama Oustaz bi hali bi n'a ta nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ mission de bon Dieu fils kɛlen kɔ ani ka wulikajɔw kɛ nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛ an ka marayɔrɔ la bi na n'o ye cɛmancɛ kɔnɔna ye yala walasa an ka bɔ nin sujet kɔnɔna na e ka wele ye jumɛn ye ani dabali ni fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ teliya la walasa nin ko in danga sigi a la bon ne ka hakilina ma yɛlɛmɛ a ma bɔ a cogo la o ye ne ka conviction ye ne fɛ fɛɛrɛ de ka kan ka kɛ dabali ka kan ka kɛ le contribuable malien anw bɛ wari min bɔ k'a kɛ ka marifa sa an kana ci an yɛrɛ la voilà an kana ci an yɛrɛ la mɔgɔ o maa bɛ cɛmanjan in la jɔnni don n de don anw ka kan k'an yɛrɛ ɲininka de an yɛrɛ ye den minnu wolo an ye kalanden minnu kalan mun y'u yɛlɛmɛ k'u bɔ an bolo k'u kɛ monstres ye an ka kan ka fɛɛrɛ de ɲini k'o hakilina in bɔ yen k'o fɛ ka o lahalaya in bɔ yen ka démarche ɲini min b'a to kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ an n'u cɛ c'est ça ma conviction baasi tɛ jamana ka kan k'a yɛrɛ défend c'est vrai nka an ka kan ka fɛɛrɛ ɲini min tɛ une guerre sans fin Mali ka nafa t'o la baasi tɛ n'u ye ɲɔgɔn ye wa yadagali ani aw ma se ka ɲɔgɔn ye wa bari ne an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ wagati dɔ la i kun avancera o ko la kosɛbɛ fo i ni dɔ tun ye ɲɔgɔn ye min kan k'i di yadagali lase ɲɔgɔn ma yalima tiɲɛ b'o kuma in na wa bon dɔ b'a la min ye tiɲɛ ye mais ka se iyad ma o tɛ tiɲɛ nka ka kumakan s'a ma ka hakilina s'a ma ka cikan s'a ma o kɔni ye tiɲɛ baasi tɛ o kuma in ye o tiɲɛ ko labanna cogo di ma kɔmasegi kɛra min ye kow b'a la e ko yan y'a fɔ yɔrɔ ya fɛnw b'a la min tun b'o baara in na n'a jɔlen b'a la o fara u y'o de pulvériser Kidal Cheikh Awsa wa kosɛbɛ Cheikh Awsa ko caman bɛ ko in na fɛɛrɛ jumɛn f'i ɲɛna don min o ye ne wele k'a fɔ ɲɛna i nisɔndiya ko in an bɛna solution sɔrɔ a la ni ala sɔnna a ye n wele k'an to Kucala ni Segu cɛ n bɛ mobili de kɔnɔ Cheikh Awsa kɛ kosɛbɛ a ko n ye ci lase cɛ ma wa a sɔnna ni ala sɔnna nin ko in fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la a y'o fɔ n ye don min o don de y'a fagara baasi tɛ mais i ni Amadu Kufa o kumakan ma se ka lase ale ma Amadu Kufa ma fɛn caman parce que Amadu Kufa ye iyad de ye ko in ye iyad de ye n'a ye min fɔ o de don baasi tɛ o de ye ko in ye baara in kɔni na ayiwa an bi taa baro takun filanan na o ye hakililajigin ye nin waati laban minnu ni min bi tali kɛ Imam Mahamudu Diko a ye i da se kɔrɔfɔ dɔ ma ani a ye k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli dɔw kɛ k'a fɔ jateminɛ dɔw ye a yira ko hakilinaw talen don fɛɛrɛw tigɛlen don min bi tali kɛ kɔrɔfɔ a to ɲini yɛrɛ bɛ kuma in na kosɛbɛ a fɔli min ni o bi tali kɛ lutiya la o kumana o bɛ se ka kalan an ka kalanso la cogo min na o kumana a kɔni ye o ko in kɔ ne k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ kosɛbɛ Imam Diko e yɛrɛ ye nin kɔrɔfɔkan ye i bɔra a ko in kalama cogo di karamɔgɔ tuma dɔw la jamana in mɔgɔw u bɛ ne kabakoya parce que ne tɛ se k'a faamu ni jamana in kɔnɔ ala ye fɛn min kɛ n ye Mali jamana alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn kan o majorité k'a fɔ ko u ye danaya da maa min kan min b'u ka kumakan fɔ o ye ne ye mɔgɔ k'a miiri k'a fɔ ne bɛ taa n sigi ka fɛn lakali ka fɛn fɔ fɛn min dalilu tɛ ne bolo non c'est impensable mais il faut être irresponsable pour agir comme ça et penser comme ça
ne bɛ se k'o kɛ cogo di ne bɛ se ka jamana alisilamɛw k'u lagosi ka se o hakɛ ma ne ka taa n sigi ka fɛn lakali hɔrɔntɔ n silamɛtɔ n ye alimami de ye ka fara o kan ne ka taa n sigi ka fɛn lakali ko ne yɛrɛ ma fɛn min bɔ yɔrɔ dɔn n y'a fɔ n kunfɛ ten dɔrɔn parce que kari kunkolo man di n ye moi je ne suis pas le genre ni kari kunkolo man di n ye n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn ni kari bɛ se a ka sankolo in jigi maa min b'o kumakan sɔsɔ o tɛ ne ye non nin fɛn in c'est pitoyable cogo di ministre ye kuma minnu fɔ ne y'o mɛn o mais tiɲɛ yɛrɛ la a saamɛ yɛrɛ bɛnna fɛn dɔ bɛ yen ne k'o jaabi non 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 y'a ka je jaabi l'ai mɛn. écouté n y'a ka kumaw mɛn appareil génital o de bɛ kalan 74 ale tun bɛ DF la 74 ale bɛ DF la 74 y'a sɔrɔ moi j'étais enseignant déjà lui en 74 il faisait son DF moi en 74 j'étais déjà enseignant tɛ mɔgɔ ye min bɛ taa n sigi qui fait la confusion fɛn min ye appareil génital ye fɛn min ye ko wɛrɛw ye k'olu don ɲɔgɔn na ne ka na kuma wuli k'a jɔ dalilu tɛ kuma min na non je suis vraiment désolé nin kuma in bɛ fɔ k'a dɔgɔra bɔ ka tila k'a jɛya mɔgɔw k'a mɛn kuma in fɔli kɛra mawajibi ye o maa min bɛ jamana kunna bi ale de y'i jɔ misiriba la Bamako misiriba don dɔ la a ko alimamiw aw filɛ nin ye n'a ye fɛn o fɛn ye jamana in kɔnɔ n'a bɛnnen tɛ n'aw m'a fɔ ɲɛ ne na aw bɛ taa kiti kiyama n ko jamana ɲɛmɔgɔ de y'o fɔ n'o fɔra anw b'an datugu ka ban ka fɛn fɔ an bɛ min kalama parce que n'an y'a fɔ u bɛna commenter k'a kɛ nin ye u bɛna mɔgɔw bila an na minnu b'an nini mais n'u ye nenini kɛ u k'a nini kɛ nenini n'o fɔra an ma o tɛ fɛn wɛrɛ ye i bɔra kalama cogo n'o di fɔra an tɛ n bɛna i ma o n'i ma kɔrɔta n bɛ ko in f'i ye antipressé voilà n'a pas pressé i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i b'a faamu uh c'est un document officiel gafe yamariyalen officiel je dis bien officiel officiel kɔrɔ de b'a la n'o tɛ u ye fɛn o fɛn fɔ n y'a bɛɛ mɛn o le directeur de l'institut pédagogique monsieur Tulenta a tulo bɛ n kana groupe pivot au directeur général u fila dara ɲɔgɔn kan ka taa n fɛ kuma min tɛmɛna ne n'u cɛ u b'o dɔn contrat min n'a tɛmɛna groupe pivot o de ye point focal ye ambassade de Pays-Bas ka point focal ye groupe pivot de ye contrat min tɛmɛna accord min tɛmɛna u ni ministère de l'éducation cɛ a accord bɛ yan o kɛra kuma jumɛn a filɛ nin ye yan c'est pas accord bɛ yan pour que vraiment bɛnkan sɛbɛn min kɛra bɛnkan sɛbɛn min kɛra nin ye groupe pivot voilà ani Mali sɛbɛn fɔlɔ min kɛra nin ye ministère de l'éducation nationale ka sɛbɛn ye Segal de y'a sɛbɛn le secrétaire général du ministre ka yamaruya di u ka taa étude kɛ sur le terrain a ka sɛbɛn filɛ nin baasi tɛ o tilal'o la an bɛ hakililajigɛ sɛbɛn yɛrɛ fasirila Bamako mai kalo tile 31 san 2018 bon nin ye ministère de l'éducation nationale direction nationale de la pédagogie au ni groupe pivot santé population programme d'éducation sexuelle complète au niveau scolaire au Mali fɛn yɛrɛ intitulé yo de o ye o ye a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye voilà bɛ wele ten de ESC éducation sexuelle complète a dafalen a dafalen o ye cɛ ni musoya yɛrɛ hakɛto min bɛ kuma na a dafalen a dafalen foyi tɛ to kɔ mais éducation sexuelle ka fɔ mais complète o kɔrɔ ye mun ye ça veut dire quoi nin ye kuma ɲɛbila de ye koyi nin de tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ wari hakɛ min dira a ko in daminɛna a bɛ nin na a budget ko b'a la min b'a jira i la k'a fɔ ko in tɛ ko jɛlen ye o ye koyi o y'a jumɛn ye o bɛ chapitre 17 la n b'a d'i ma e de b'a kalan ne yɛrɛ t'o kalan baasi tɛ voilà parce que ko min don a selen bɛ yɔrɔ la il faut que kuma ka k'a la sa a ka faamu ça c'est article 17 fɛn min b'a la i b'a kalan baasi tɛ à haute voix pour que mɔgɔw k'a mɛn k'a dɔn min fɔra fɔlɔ article 17 modalités diverses
1. Les parties conviennent que toutes les dépenses effectuées dans le cadre du présent protocole soient conformes aux procédures acceptées par les deux parties. 2. Les parties s'engagent à ne pas divulguer d'informations confidentielles quelconques qui pourraient être à leur portée dans le cadre de l'exécution du partenariat. Au Corée. Nimaïra ko u bembe aka. Hein? Ko min bɛ tali kɛ gundo min bɛ nin ko la a kana bange o ye ne ka faamu ye. Voilà. Gundo min maa si kana gundo poyi. Maa si kana gundo poyi. O gundo jumɛn bɛ denmisɛnninw ka kalanko la min ka kan ka dogo ka engagement ta k'o kana bɔ o ka kan ka kɛ mun ye o ye kelen ye. U taara baara minnu kɛ a baara bɛɛ bɛ yan. Moi je l'ai circulé, j'ai toute la documentation. Nin kɔrɔ ye mun ye? Orientation. Orientation sexuelle, hétérosexualité, homosexualité. Alors, au Corée. Bon, moi je crois que il faut que les gens ils soient sérieux. Ni ye fɛn ye jamana mago bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ nin ye. Nin ye min bɛ se ka fɔ kɛnɛ kan. A baara in bɛɛ b'a la. Grossesse non désirée b'a la. Mariage précoce b'a la. Ayiwa a tɔgɔ ye di amoureux ni je ne sais pas relation amoureuse, relation amicale, relation amoureuse, relation a tɔgɔ ye di romantique. Voilà. Nin bɛɛ a leçon dilanlen don a ka kan ka don IFM mun na cogo min na u k'a kalan ka denmisɛnninw kalan la. Des enfants de 7e a filɛ nin ye 7e. Voilà. Donc ni ko ni a dalu hakili la dalu jɔnjɔnw olu ye nin ye Isa Kaba. Ayiwa n fɛ ka ɲininkali kɛ imam na est ce que bibi na wagati cogoya ma taa ka olu fana to dɔɔni bari k'a sɔrɔ minisiriso ta in tɛ est ce que min bɛ ka fɔ nin kɔnɔ a tɛ Bamakɔ bi wa n ka ɲininkali fɔlɔ ye walima imam ninnu t'a kalama ko nin ko in bɛ Bamakɔ bi yan n'i ye a donnen sɛbɛnfuraw kɔnɔ ça veut dire que besoin dɔ de bɛ mɔgɔ dɔw la mun état bɛ o garanti olu ye est ce que o yɔrɔ tɛ yen nɔ ani fana ni aw bɔra a kalama sisan de k'a fɔ charte africaine ni Mali y'a bolonɔ bila o la nin fɛn ninnu fɛn o fɛn ni imam bɛ k'a fɔ est ce que u tɛ o kɔnɔ ni o bɛ an ka sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ imam yalima yanni an ka se nin kɛlɛli ma an kun b'an k'o kɛlɛ wa révision constitutionnelle kɛlɛ kɛra yan nɔ est ce que an kun b'an ka kɛlɛ kɛ. a jamu fɔ an ye. Sidibe. A fana ye Sidibe ye. Awɔ. Ne kuma kila bamanan de don. Ayi. Non. Non. Il faut pas faire une confusion. Non. Je suis désolé. Fɛnw bɛ yen kabini Ala ye diɲɛ in da jogojugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ yan a bɛ yɔrɔ wɛrɛ o dɔnnen don nka problème ye min ye nin na a ka kalan ni c'est une programmation de la destruction de notre société c'est-à-dire ko dɔ de bolo dalen don o tɛ min bɛ sen na bi o ko tɛ o sini ma yanni san 20 san 30 jamana in ka kan ka kɛ fɛn sugu min ye ani maa sugu minnu ye o de bolo dalen bɛ nin na o de y'a danger yɔrɔ ye parce que yɔrɔ si tɛ yen ko ka nin don dans l'éducation en Afrique ici a bɛ min c'est pour cela l'intitulé c'est éducation sexuelle complète o de b'a la musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ko u y'a ɲini k'a kɛlɛ cogo bɛɛ la u ma se u y'a bila a kɔnɔ denmisɛnninw kana furu joona ayiwa o kuma bɛ sen na a bɛ nin na bon e bɛ denmisɛnnin bali a kana furu joona nka i tɛ se k'a bali a ka den sɔrɔ bolon fɛ o kuma a bali kun a kana furu joona kun n'a tɛ se ka minɛ a kana den sɔrɔ bolon fɛ baasi tɛ donc ni a danger yɔrɔ n'i y'a ye nin y'an tɔn si wuli denmisɛnninw minnu bɛ 5e année 6e année 7e année 8e année mɔgɔ ka taa olu kalan pour que u k'a dɔn ni maa min bɛ nin jogo ninnu na il y a des leçons a bɛ yen an bɛ se ka labɛn voilà labɛn k'a di aw ma u yɛrɛ y'a labɛn cogo min na une leçon préparée denmisɛnnin a objectif u fila bɛ tulonkɛ la u fila bɛ tulonkɛ la le 3e est venu dɔ in y'i kanto a ma ko barre-toi PD e ka bɔ an kunna e PD e bɛ mun ɲini
ko o denmisɛnnin kasibaatɔ taara maître fɛ maître y'a wele k'a ɲininka ko non kari de ye nin fɔ n ma maître y'u bɛɛ wele ko nin de ye nin fɔ nin ye ko n'o maa min don a jogo de ye musoya tabiya dɔrɔn de b'a la hali quartier kɔnɔ ani mɔgɔ min bɛ yaala o ye pere de ye bon ka hakiliw ladon sa ka bɛn ni nin ye sa kɛ monsieur ka kuma ye jumɛn ye a ye nin écoleden ka réprimander k'a fɔ a ɲɛna non o tɛ fɔ mɔgɔ ma ni pere don o de y'a tabiya ye i t'a lagosi n'o ye i t'a fɛngɛ n'o ye a yɛrɛ y'o sugandi k'o kumaw fɔ k'o dilan mais o de bɛ fɛn ninnu kɔnɔ mais on ne peut pas nier l'évidence. Ce qui est grave, mais vous me donnez l'occasion pour que il faut qu'à dire parce que ou ben kuma munu na gouvernement ben kuma munu na ka nyini ka kuma inka akokari ka kuma inke comme na soro diko ni fanga de be aywa u fole me nyongo o de ato be ka abeka ni fo non je suis désolé au fente fanga fo nyongo ni fanga ke nyongo fe tew an wulila ka jɔ ATT nɔfɛ yan ne ni ATT mun tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ non a nana ni fɛn de ye qui gire avec nos valeurs sociétales et religieuses min b'an ka danbe an ka danbe nafɛ o tun b'a kɔnɔ an wulila k'an jɔ n'an wulila ka jɔ o la k'o kɛlɛ kɛ nin fɛn min b'a la a ka jugu ni o ta in ye siɲɛ 100 an b'an mako o kan parce que n'an kumana mɔgɔw bɛna fɔ ko ayiwa nin de b'a u ni ɲɔgɔn cɛ non an tɛ mako o kan o bɛ fɔ a kɛlɛ fana bɛ kɛ aw wulilen don a kɛlɛ fana kɛlɛ kan u ye min fɔ an y'a mɛn ko premier ministre y'a lajɔ je suis très heureux a k'a lajɔ mais o t'aw wasa ni premier ministre y'a lajɔ c'est d'abord une preuve que min bɛ ka fɔ o ye tiɲɛ n'o tɛ a jɔ kun min fɔra n'o t'a la aw b'a jɔ mun na baasi tɛ Oustaz Dicko ni wale min kɛlen filɛ ni e bɔra ka ɲɛfɔli kɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ i ye gouvernement ka ministre min ɲɛsinen don kalanko ma ale ka jaabiw mɛn yala ne b'a fɛ ɲininkali min kɛ sisan o ma wuli ka se e ma wa e fana ma a ɲini ka gouvernement rencontrer ni sujet in kan walasa ka alerte a ko da la mais alerte de kɛlaw ne bɛ jamana in dɔn kabini si finnen don fo k'a jɛya n bɛ Bamakɔ yan je connais le gouvernement successif, le régime successif. Ou tabia est mis, ne va donc. Quoi de la famille, quoi là, il y a 100 ans de fait. En mon fait. Atelier chité à nous, Madjakamingue. Concertation régionale à Angerola. Synthèse nationale à Angerola. Ngaona Taouta. Utarana et Domina Assemblée la Minga Douye ou Taro député. En manière fan ou la Kakelek. C'est pas parce qu'on n'était pas présent. Ambe, on y réserve pour faire un finga. We have film. Parce qu'ils n'ont aucune considération pour le peuple. Oui, Jamana est tabiaï, oui, à Ketouyi, oui, à méthode de gouvernance, ni ya bi, ni Kidalka ou Tissora, Jamana Beyere, Dorete, ou Sebedo. Marfabu Bulu, oui, à Dona Guana, ou Bessonka Bedonwana. Ni Yentem Kou, Jamana Bessan. Parce que tant qu'il m'a sebé de gira ni jamana ina horonya la ayena anga sigi ano non moi je fais l'alerte c'est une alerte pour que au cas dont mimbe kake abesena c'est qu'ils oublient moi je suis un enseignant j'ai des collègues dans ces choses là teru bala mbalmo bala barake nyon koro bala fon bala donc j'ai toute la documentation je le dis bien je ne révèle pas ma source non mais c'est une source digne de foi. Dalou Bibolo. Dalou. Gelen, Amaboro, moi je n'étais pas à Ségou. N'est-ce Ségou, des ministères Fanalaou. Voilà. Donc, Youssou Koulibaly, Nasro Ngal Dobi fait, Yani Nka Tanyeli ni Barouda Kouyi. Ne fera Oustaz Nyinga, Yelma Oustaz Ngal la Yini. Fait de Kayelema wa, Tarik Fendo de Bakon, Obfo Luka Boala. Mais éducation quoi mais et puis les ministres mais à fin de faux je suis désolé pour un cadre un responsable quand même de son rang bon au fait de la fin on fait un bel leader religieux un bel leader d'opinion mais c'est pas vrai mais nina oma wele mais c'est pas vrai au folie mi refléter mais écoute non parce que à l'école coranique ou comment faut mais je suis désolé
école coranique ko ne kele haut conseil président en 2008 ne des forums organisés sur les écoles coraniques, répertorier toutes les écoles coraniques, parler de leurs problèmes parce que ne n'y a pas la ni problème y mimbe jamana kono mo siti kofla la famine do dondo la c'est ka ma problème famine boro kono au 2008 qu'il y a eu le forum national sur l'éducation agno de ta lobbying ke ka fo enseignement coranique au kata en compte jamana fait on ni biche 100 ans Amake 100 ans à Bessena. Moi, j'entends le ministre de l'autre jour. Ah, n'est dit quoi, comme président, mais à tes quoi, il y a donc, c'est pas son dossier. On l'a amené tout de suite là, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Bah, il raconte vraiment des choses. Ayiwa Oustaz Dicko bi o b'a yira k'a fɔ hali an bɛ danga min na ka se sisan ma ni ministre walima premier ministre aw ma sigi nin kɔrɔfɔ in kunna kuma dɔw la e bɛ se k'a faamu cogo ni n'a ɲɔgɔnnaw fɔra ka tila tuguni ka dalilu di u tɛ wele bila e ma walima ka wele bila an ka danbetigiw ma a ka da don minnu taara n fɛ immédiatement au kɛra le directeur national de l'institut pédagogique voilà IPN voilà ani groupe pivot au ɲɛmɔgɔ ne ye déclaration min kɛ ne ma groupe pivot tɔgɔ fɔ ne b'a dɔn u b'a la mais je les ai ignorés parce que pour moi olu tɛ c'est le gouvernement qui est responsable c'est pour cela ne kumana ma groupe pivot fonda la olu de bolibaatɔ taara ye hali kunu u ye lettre ci ko an ka mɔgɔ dɔ bila min bɛ taa bila ayiwa commission in na PD ko kuma t'a la fɛn t'a la bon n'an b'a fɛ an ka mɔgɔ ka na o b'a yira halisa ko commission sugu jumɛn y'o tuguni ni ko sujet kelen da la halisa n bɛ na i ma o y'o kuma suguw fɔ parce que c'est ridicule les gens ils sont pas responsables dans ce pays malheur ko do o hakila k'a fɔ ko jamana in ye jamana fu de nin jamana ba in alisimɛ jamana ba in danbe jamana ba in ka taa nin ɲɔgɔnna programme nɔgɔlen ta wari kama min tɛ foyi k'a bɛn'o don o kalan kɔnɔ à l'insu du peuple maaw b'u balo ɲinina waati min na u den minnu n'u y'a ta k'a kalifa aw la aw ma fɛn sɔrɔ k'a d'u ma ka danbe sɔrɔ u ka kalan kodɔn u ka kalan sɛnɛ u ka kalan ni u ka kalan o denmisɛnnin fitininw a bɛ taa nin fɛn suguw de ta de relations amoureuses romantiques etc. non mais vraiment bon o tigilamɔgɔw n'u nana nin ko ninnu na u bɛ munumunu na u t'a dɔn u bɛ min kɛ bi a fɔra an ɲɛna bi yɛrɛ bi Ségal min bɛ ministère de l'éducation la a tigi ye n wele a ko le Ségal par intérim n t'a dɔn mɔgɔ min don k'u b'a fɛ k'an ye ne ye rendez-vous d'u ma ko sini 15 heures bi lagasara in na an ye kibaruya sɔrɔ ko premier ministre b'a fɛ ka association religieuse ni fɛn min na n t'a kun dɔn dɛ je suppose que nin bɛ se ka sɔrɔ a kun dɔ ye n'o tɛ officiellement k'a fɔ k'u nana ma ni kuma wɛrɛ ye ministre an m'a ye fɔlɔ ne ye min f'i ye a ka Ségal de ye ne wele k'u b'a fɛ ka ne ye sini ne ye rendez-vous d'u ma. mais premier ministre ka ni a bɔgɔti tantɔ walima k'a bɔgɔsi ta o bɛ jisuma ka aw koliji la. non c'est déjà un acte à saluer. baasi tɛ. voilà ok waati kɔnɔ ko i dusu wulila cogo o cogo ou bien a kɛra cogo o cogo ni fɛn min fana kɛra ni ɲuman don i ka kan k'o fɔ n'ale y'a mɛn a ko ko bon fɛn in ka jɔn c'est déjà un acte à saluer. ça ne suffit pas mais c'est un acte à saluer. à saluer. yalima ne bɛ fɛ ka min dɔn nin ko in ko conseil ka kɛlɛ don wa tellement Mamudu Dicko dɔrɔn de ka kɛlɛ don. au conseil ka kɛlɛ don wa Mamudu Dicko ka kɛlɛ don mais avec tout le respect que je vous dois mon fils au conseil ka kɛlɛ don Mamudu Dicko ka kɛlɛ don ça veut dire quoi o kɔrɔ ye e yɛrɛ fɛ. yala aw ye ɲɔgɔn y'a ko da la fɔlɔ. kunnafoni sɛbɛn dɔw y'a yira k'a fɔ ko kabini Mamudu Dicko bɔra mission bons office la ko o de la a ye mankan caya. e ni mankan mɛn wa kabini ne bɔra la i delila ka ne mankan mɛn ne kumana wa ne bɔra mission bons office la cogo min na aw b'a dɔn wa allez-y poser la question au premier ministre mɔgɔw bɛ kuma de fɔ min ka d'u ye u ka taa question poser premier ministre kun ne bɔra la cogo di
arrêté premier ministre a arrêté de que ne kai ka bons office foi ka politique déclaration de politique générale là DPG là député ou ka voté c'est une loi de la République ne papier m'a donné ma ko moral là personne ne m'a envoyé un papier pour dire que à Barabana il boira là non ne boira parce que ne refait ne be ko infamu ne ka conception ne ka vision ni ko ina ani nunu ka démarche ante se ka ñogon fam nunu ko anga marfata anga tout be fa ku ban bon moi ça ce n'est pas clair dans ma tête comme il aime le dire voilà tout est clair dans leur tête mais dans ma tête o ma clair ba c'est Isa Kaba ngali la ba ne ka ngali la ba kan yaci an fama an ba do ka fo o dogolente malishi la ka fo ko ale jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita masurna mo ko baye an nogoma kunte ale ka wuli ka yelen kuluba walma sebeni koro katani kuma da aterike o klokan o dogolente mala mali kono ka fo kale ni Ibrahim Boubacar Keita kadi walma ko tu jogola blende ni Ibrahim Boubacar Keita nteridu nde ñondo anjara ko chama fana temena ni ñonjo ay here chama ke ay fen chama ke net na sigi anga boko abeta o same abena to ke machite ni horon jara ni remene pour des raisons qui me sont propres ni remene machite Usa Diko bi ni komi flani ye aw kembe ka fere jumɛn de tigɛ yala dona nataw la ina fɔ aw ni premier ministre nga fɔ ministère de l'éducation nationale olu y'a ɲini k'a fɔ aw ka ɲɔgɔn ye ni o kama aw ma se ka wasa sɔrɔ o bɛɛ la aw ka dabali ye jumɛn ye walasa ni wale min ni a bɛ ka hakilina min bɛ ka ta ni k'a dansigi a la mais hakilina in ni ministère de l'éducation o ye jɔnni ka ministère de l'éducation ye IBK ka ministère tɛ Boubé ka ministère tɛ c'est un ministère du peuple malien ils sont au service du peuple malien il faut que ka faamu c'est-à-dire que ko c'est pas le contraire ayi olu de bɛ jamana ka baara la olu de bɛ jamana servi min bɛ di an ka an denw ma k'u kalan k'u bilasira k'u kɛ maaw ye sini o man kan ka dogo an na o. On parle de confidentialité ici. Voilà. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que tout simplement, ils ont réussi à distraire le peuple. Voilà. Ayo mais ni fana o kɔfɛ tuguni ni wale min na a don togo ani a tɔgɔ i n'a fɔ ESC min fɔlen filɛ nin ye yala don n'a nataw la ni bayɛlɛma wɛrɛ nana don a la i n'a fɔ a ka don cogo wɛrɛ la aw na se ka o kow bɛɛ lajɛlen contrôler non anw tɛ yan nous ne sommes pas les inspecteurs patentés ni la sentinelle éternelle mɔgɔ i bɛ waati min kɔnɔ ani bɛ lahalaya min kɔnɔ i bɛ se ka min k'o la i b'o kɛ jamana éducation c'est sérieux nin fɛn ni mɔgɔw bɛ k'a banaliser c'est le fondement c'est l'avenir c'est le futur c'est le lendemain sini ma jamana in ka kan ka kɛ min ye o mɔgɔw de filɛ nin ye donc jamana ma kan k'i sigi ka carte blanche di ninnu ma anw yɛrɛ denw min bɛ inculquer u kunkolo la an t'a dɔn parce que ni ne bɔra nin kan lahalaya min na o ye ko min ye ala yɛrɛ ka ko de don pour dire que mɔgɔw fana bɛ dans l'enseignement qui reste encore digne minnu fana u ka jamana ka b'u bolo u ka hɔrɔnya ka b'u bolo u danbe ka b'u bolo u b'a dɔn nin tabiya ninnu t'an ta ye a dun bɛ filɛ nin ye a bɛna ka don a bɛ ka don nin ko in na olu y'o dɔn o de y'a kɛ u bɔra n'a ye o ne y'a f'i ye cogo min na ne ma taa Segu mɔgɔ si ma ne ye atelier la Segu ko ne bɔra n'u ka fɛn ye n tɛna se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fana ka kɛ jinɛ ye ka don ko in kɔnɔ ye mɔgɔw de y'a ta ka di ma baro bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la nka hali bi n b'a fɛ ka pereperelatigɛ min ni ka o lasɔrɔ o ye aw ka nin ɲɔgɔn ye ninnu minnu bolodalen filɛ a kɛra ministère de l'éducation nationale a kɛra premier ministre ye o n'a ye ɲɔgɔn ye nin ko in kunna ni déjà bɛnkanw sɛbɛnna i n'a fɔ ni groupe pivot ni ɲɔgɔn cɛ a na kɛ nafolo ko na ye a ko la a b'a la
ni o nafolo ko minnu filɛ nin ye k'a fɔ ko gouvernement ye o dɔw minɛ ka ban walima o minɛ ni ko bɛ u kɔnɔ o kama u tɛna sɔn ka a ko bɔ yen o cogonin na aw bɛna dabali jumɛn tigɛ. bon nin ko in kɔni déjà u ye acte fɔlɔ min kɛ ka ko in jɔ o ye fɛn ye c'est un acte à saluer n'a kulela n'u ko bon n'o don an ka nin jɔ pour que an ka ɲɔgɔn faamu fɔlɔ o yɛrɛ ye fɛnba ye o ye koba ye anw ka hakɛ ye min ye c'est d'informer l'opinion malienne d'abord jamanadenw ko min bɛ sen na nin ko in tɛ kulekan dama ye parce que u bɛna kuma caman fɔ ne b'a kalama u y'a daminɛ fana u ye fɛn caman fɔ Diko ma moi a bɛ nin ko in na il est amer puisque il y a ceci il y a cela a fɔra i n'a fɔ k'a fɔ ko sogokumu kɔgɔla voilà labɔ bon ni a ye nin sɔrɔ sisan a ye nin bɛ dalilu ye a bɛ bɔ n'a ye a b'a kɛ tan non moi je tout écouté mais ça là o bɛ ne to n cogo la o tɛ foyi bɔ ne ka conviction na parce que o fɔli ma daminɛ bi o. baasi tɛ mais maa wɛrɛ minnu n'an bɛ ka kibaruyaw sɔrɔ ka bɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kuma dɔw la n'i kɛra maa ɲɛmaa ye a bɛ ka ca Ala fɛ maaw bɛ k'i kɔfɛ i tɛ se k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw ye kibaruya dɔw carin k'a fɔ ko juma nata ko mɔgɔw ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan o kumana bɛɛ ka taa juma misiri la hali minnu tɛ taa juma n'a ka kɔrɔ o ko ka wuli ko wale min kɛ ten filɛ nin ye o kumana ni juma jiginna ko ka jigin bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ yala i y'o kibaruya mɛn wa. mɔgɔw ye ne wele k'a fɔ ɲɛna WhatsApp kan ne y'a mɛn komi i yɛrɛ y'a mɛn cogo min n t'a fɔ bagaw dɔn n'u ma diya a la an m'a kuma fɔ tiɲɛ yɛrɛ la dɔ de ye n wele k'a fɔ ɲɛna ko a y'a ye ko ne photo de bɛ yen kumakan in b'o dugu ma ayiwa ko minnu y'a kɛ u bɛ se k'a kɛ n'u yɛrɛ tɔgɔ ye n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne ma yamaruya di mɔgɔ la. i ma wele kɛ fɔlɔ. n ma wele kɛ ne ye wele kɛ min na ni n balola ni Ala sɔnna o ye dimanche ye dimanche in fana n bɛ taa yɔrɔ min o ye palais de la culture ye. mɔgɔw bɛna fara ɲɔgɔn kan ye dɛ. voilà an bɛ mɔgɔw wele kibaruya min bɛ yen k'o f'u ɲɛna comportement ni attitude min n'an b'a fɛ mɔgɔw ka k'a la yɛrɛ minɛ ni ka ko in kɛ ni responsabilité ye k'o fɔ mɔgɔw ye pour que ko in kana purukutu an b'a fɛ k'o de kɛ dimanche don ni Ala sɔnna mais min ye weleli min filɛ nin ye k'o fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ nin kalama n tɛ a dɔn a bɔra yɔrɔ min a source n t'a foyi dɔn a la. voilà n t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la. Uzaz Diko waati sɛbɛkɔrɔ kuruna kosɛbɛ o n'a ta bɛɛ lajɛlen i yɛrɛ da sera a ma kuma dɔw la n'a fɔra bi ko nin kɛra sababu ye e ka bɔ ka i da don jamana kunkanko la walima i ka ye a ko dɔw la a bɛ mɔgɔw labila k'a fɔ kuma dɔ sera walima i ye fɛn dɔ minɛ i bɛ basé min kan i y'o jɛya k'a fɔ o fɛn tɛ nin ye yala kari nata in maa minnu n'a bɛ n'olu wele olu ye maa sugu jumɛnw ye ani yala marabaw b'a la i n'a fɔ ministère mɔgɔw bɛ a la. an kɔni bɛ bɛɛ de wele nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw wele ka leaderw wele k'u sigi kuma don an hakili la nin ko in bɛ cogo min na a ka ɲi anw ka kuma ɲɔgɔn fɛ. et puis a ka ɲi message dɔ ka bɔ anw fɛ ka ɲɛsin opinion ma o b'a to ko in a tɛ déraper voilà parce que n'o ma kɛ e filɛ nin ye k'a fɔ sisan weleli dɔ kɛra ne t'o kalama. ne y'o ye an y'o ye WhatsApp kan. bon fɛn wɛrɛw bɛ se ka kɛ n tɛ min kalama pression min bɛ ne yɛrɛ kan n b'a dɔn mais adamaden n'i ye responsable ye ko min ka gɛlɛn i b'o de gérer voilà. min ka gɛlɛn o ye nin ye parce que bi ne ka bɔ ka kuma ne b'a dɔn a bɛ interpréter a bɛ fɔ tan a bɛ fɔ tan a bɛ fɔ tan mais ni n sera n'o ɲɛ a ni n kumana u bɛna fɔ tan moi je suis un responsable min bɛ jɔ Ala de ɲɛkɔrɔ sini a ka ɲininka sanni mɔgɔw bɛ ne ɲininka siga t'a la donc moi toutes les autres considérations là o tɛ n ka problème baasi tɛ Uzaz Diko kumakuncɛ kuma ye jumɛn ye nin kumakan damadɔ minnu n'an da selen filɛ a ma nin ye n'o bɛ tali kɛ an ka jamana lakanako jamana fana nin wale min yera k'a fɔ bɔ kɛra a kalama n'a y'a sɛbɛkɔrɔ kɔn kosɛbɛ o tɛmɛnen ko ka bɔ yen bi welekan jumɛn b'e fɛ ka ɲɛsin jamana marabaw ma i da sera ma ko mara kɛcogo man ɲi mara kɛcogo min man ɲi yala e bɛ se ka mun fɔ. mara kɛcogo man ɲi ne y'o kuma in fɔ sanni élection ka kɛ o y'a sɔrɔ n y'a fɔ a bɛ kalo 6 wa kalo 7 bɔ n y'a fɔ n bɔra min bɛ n kɔnɔ n y'a fɔ a fɔlen kɔrɔ kɔ ne ye n daminɛ fɛnw bɛ yen o tɛ ne ka rôle ye mɔgɔ wɛrɛw de n'o kɛli ka kan parce que n'i bɛ jamana kɔnɔ
Ben rôle de dos, Ben il y a des listes politiques, des revendications politiques qui appartiennent aux états-majors politiques. Élection, il y en a un manier, à Kera, Maké, président do présidente, au terme, on va couiller, ou détail. On est mandat de fouille là. C'est une dame. Fɛn o fɛn bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ne ɲininka a diko kuma e tɛ kuma a tɛ fɛn fɔ jamana kɛra ta u dun tɛ ka fɛn fɔ mɔgɔw wulila yɛrɛ ka taa an sɛgɛrɛ i tɛ fɛn fɔ i tɛ fɛn fɔ i tɛ fɛn ne ye makun ni ne tɛ se ka makun nin kan parce que ni responsabilité min don ne b'a dɔn ne bɛ ɲininka nin na sini ni ma kuma o de y'a to n kuma na n bɛ kuma n ka kan ka fɛn o fɛn kɛ n b'o kɛ quoi que ça peut coûter je l'assume. Voilà. Kuma kunjɛ kuma o ye ka duwawu kɛ ka ɲini ala fɛ ya rabbi ala de bɛ se anw ka jamana in bɛ lɔnbɔlanba ni lahalaya minnu na ala ka jamana basigi ya masha Allah ala ka jamana basigi hɛrɛ ka sɔrɔ jamana kɔnɔ o ye bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ de ye ala ka hɛrɛ d'an ma ya masha Allah fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ bi ɲɔgɔn fa ni joli bɔn ni hakɛ min bɛ ka tiɲɛ kuranna hafizu ni kalanbaw ni maa wɛrɛw maa minnu b'a faga n'u m'a min u m'a bɔn o min bɛ kɛ jamana in kɔnɔ ye o min yan o kɔrɔ ye quotidiennement don o don an ka kan ka ala deli k'a ɲini ala fɛ o balawu ala ka jamana in kisi a ma ala ka jamana in kisi a ma ya masha Allah ala ka jamana in kisi a ma amin ya rabbi ala k'an ka jamana basigi amin ya Allah ka sabati amin ka hɛrɛ caya amin ya Allah a yɛrɛ ni caya ni baraji an b'i fo a diyara n ye a bonyana n ma an b'i fo vraiment merci bien a diyara n ye an b'i fana fo k'i wele ka na ka wele lamɛn an b'i fo an bɛ an lajɛbaaw n'an lamɛnbagaw fo Isa Kaba Sidibe an ka foli belebele bɛ di i ma Yusuf Kulubali Bako an ka foli bɛ a ye an b'aw hakili lajigin k'a fɔ aw tulo bɛ nin waati na foroba baro tako fɔlɔ la min ni a ye Alhaji Uzaz Mahamud Diko ne ka ale bisimila a ye walawalaliw kɛ i k'a dɔn barodakun min na o kɛra min bɛ tali kɛ lakanabaliya min man ka jamana kɔnɔ bi a y'i da se o ma o tɛmɛnen ko ka bɔ yen waati laban in na a y'i da se fana fɛn ma fɛn min ni o bɛ tali kɛ gɔrijigɛniya ko o kumana o jateminɛ minnu ni o yera an y'an da se nin bɛɛ lajɛlen ma an ka foli belebele bɛ di aw bɛɛ lajɛlen ma aw kun ka ca kosɛbɛ k'an lajɛ ani k'an lamɛn o kumana an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce ni ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a tarata wɛrɛ nka hakili lajiginna tako fɔlɔ o de kɔni kun ye nin ye aw ni ce an bɛ aw fo wasalam